भजन अंताक्षरी एबे ताल पर्याय पंचम रु पर्याय आरंभ आपण जो प्रथम गीतटी गाइबे गोटे मौलिक ताल धरी ना जाऊ सेटा प्रश्न से गीत को अन्य एक ताल तार उत्तर देवे मध्यम दल से गीत को पुणी तार प्रत्युत्तर देवे आपण माने आउ गोटे ताल माने गोटे गीत रे तीनटा ताल गोटाए घेरा रे प्रयोग हबो। बुझीला पंचम दल आरंभ करिए पर्याय किए गाइबे मो गाउछ गा उत्तर देवे मध्यम दल किए गाइबे मु गाइबे तालर परिचय दियंतु को दादरा रे गाइबे दादरा आरंभ करन आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयणा केरी केरी आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयणा केरी केरी आहे नीलगिरी। वाह सुंदर एबे प्रत्युत्तर देवे पंचम दल रुकिए मु कहरबारे गाउछ कहरबा गान आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयणा केरी केरी आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयणा केरी केरी आहे नीलगिरी। मजा लगिला दर्शक बंधु ताल बदली गले गीतर कंपोजिशन रो स्वर रो रंग बदली जाउछ। एबे आरंभ करिवे किए मौलिक ताल मध्यम दल रु मौलिक ताल किए गाइबे मु गाउछ गांतो कहा कुमो करिवई साखी चकाखी चकाखी कहा कुमो करिवई साखी चकाखी 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 चकाखी। उत्तर किए देवे पंचम रु मु दीपचंद्री गाइबे दीपचंदी कहा कुमु करिवई साखी चकाखी चकाखी कहा कुमु करिवई साखी चकाखी चकाखी। वाह प्रत्युत्तर किए देवे मध्यम दल रु अड़ताली अरे वाह गान काहाकु मु करिबई साखी हे चकाखी 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 काहाकु मु करिबई साखी हे चकाखी चकाखी। पंचम दल आरंभ करिवे मौलिक ताल रे के गाइबे मु गाइबे गांतो धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घिनी भालुछन्ति मात मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे। उत्तर किए देवे मध्यम दल रु मानसी मु देबी ताल को ताल रे
ঝামতাল। ঝামতাল, আরে বাহ। ধীরে ঘেন কাননরে কৃষ্ণ বিলম্বিত, কৃষ্ণ বিলম্বিত, বাৎসল্য মমতা ঘেন ভালুছন্তি মাত মকল মাণিকরে, মকল মাণিকরে। ধীরে ঘেন কাননরে কৃষ্ণ বিলম্বিত, কৃষ্ণ বিলম্বিত, বাৎসল্য মমতা ঘেন ভালুছন্তি মাত মকল মাণিকরে, মকল মাণিকরে। ବହୁତ ବଢିଆ ମାନସୀ। ଝମତାଲରେ ଏ ଗୀତକୁ ପକେଇ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା। ବାହାଦୁରୀର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଏ ଦେବେ? ମୁଁ ଗାଇବି କୋଉ ତାଳରେ? ଏକ ତଳେ। ଏକ ତାଳ। ধীরে খেন কান নরে কৃষ্ণ বিলম্বিত, ধীরে খেন কান নরে কৃষ্ণ বিলম্বিত, বাৎসল্য মমতা ঘেনি ভালুছন্তি মাত মকলা মাণিকরে, মকলা মাণিকরে, মকলা মাণিকরে, মকলা মাণিকরে। দর্শক বন্ধু, আমার মুখ্য পর্যায় সব সমাপ্ত হয়ে যাইছি। এবে টিকে জনা জনা কথা মু গোটিয়ে শব্দ কইবি, তার দুইটি অর্থ, ব্যবহারিক অর্থ আজ্ঞা। ব্যবহার হলে তার অর্থ বদলি যাব। প্রথম শব্দ কর, দুইটি অর্থ বুঝাউথিব। গোটিଏ ହେଲା ହାତ, হাত, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଜଣା। খজনা খজনা। খজনা, ঠিক। দ্বিতীয় শব্দ কଳି, କଳି। কଳି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, ହଁ। ঝগড়া, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ। ঠিক। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଚାରୁଛି, ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କହିବ। ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶାସନ, ଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ବାଡ଼ି, ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ମାର୍କ ପାଇଲେ, ଥିଲା -3, ପାଇଲେ +3, -+ କ୍ୟାନସଲ, 0 ରହିଲା। ଭାଇ ନା ମଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଅଛି। ହଁ, ବହି କୋଉଠୁ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦୋକାନରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇ ହନୁମାନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ହଉଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ସେଇଠି ମିଳୁଥିଲା ସେ ବହି। ଚରଣ ପାଇଯାଇଛ? ହଁ, ଠିକ 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 ଠିକ। ଚରଣ ଏଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ବହିଟା ଦବା, ଆମେ ଟିକେ ଜେରକ୍ସ ତ ନେଇ ଜେରକ୍ସ କରି ଆଣିବ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କହିବେ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବର। ବର, ବର ହଉଛି ଗୋଟେ ବର ଗଛ, ଗଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଏଇ ଯୋଉ ବର କନ୍ୟା। ବର, କନ୍ୟା ବର। ବର, ନାଇଁ ବର, ହଁ ସେଇଟା ବି ହବ। ଆଉ ବର ଯୋଉ ବର ଦିଅନ୍ତି, ବର ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ। ବର, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଠିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ପାଗ। ପାଗ ଗୋଟେ ପାଗ ହଉଛି ଏଇ ପାଣିପାଗ ଯୋଉଟା, ପାଣିପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ, ଖରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗ। ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ। ପାଗ, ପଗଡି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ପାଗ ଅଛି ଯୋଉ ପିଠା ରୋଷେଇ ପାଗ। ରୋଷେଇର ପାଗ। ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ପାଗ, ଚିନି ପାଗ। ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଦିଗ, ଗୋଟେ ଦିଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆରେ ବାହ, 3 ପାଇଗଲେ। ଥିଲା -1, ତିନୋଟି ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ +2, 0 +2। দর্শক বন্ধু, মধ্যম রহিলে +2 রে, পঞ্চম রহিলে 0 রে। আজির বিজয়ী হেলে মধ্যম দল। করতালি মাধ্যমে অভিনন্দন জনাও। মজারে মজারে সরি যাইছে আজির অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায়কু অপেক্ষা। দর্শক বন্ধু, আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু। নমস্কার। ভজন অন্তাক্ষরী। প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।